Nakumpiska sa Butuan City Police Office ang gibalabana nga 700 ka gramos nga shabu nga nagakantidad sa 4,760,000 base sa standard drug price. Atol sa usa ka anti-illegal drug operation pinaagi sa search warrant sa Barangay Villa Cananga, Butuan City, Nobyembre 2025 nga mitultol usab sa pagkasikop sa duha ka mga suspek. Subay sa press release sa BCPO, gipanguluhan mismo ang operasyon sa City Drug Enforcement Unit ubos sa pagdumala ni Police Captain Ramon Atienza Jr. Ang UIC og lakip na niini ang BCMFC, SWAT og Butuan City Police Station 1 ilawom sa hugot nga pagdumala usab ni City Director Colonel Romel Villamor. Giila ang mga dinakpan nga sila si alias Jim, 52 anyos, residente sa Barangay Poblacion, Esperanza, Agusan del Sur, nga giila nga isip street level individual, og si alias Chris, 42 anyos, residente sa Barangay Agaw, Butuan City, nga naila usab isip high value individual. Nakuha usab sa maong operasyon ang marijuana nga nagakantidad og 2,400 ka pesos, lakip na ang .45 caliber pistol, magazine og mga buhing bala. Atol sa pagdakop, gipahibalo ang duha ka mga suspek sa ilang katungod ilawom sa Constitution og sa Anti-Torture Warning Law. Sa pagkakaron, nakakustodiya na sila sa BCPO uban ang nakumpiskang ebidensya samtang giproseso na ang kaso nga ipasaka batok kanila alang sa hustong disposasyon. Mga katropa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.